Now, let's move on to the topic of automating the revenue cycle. So, authorizations and data access can already be performed through computer screens or through the use of computer technology. With this, if we automate the revenue cycle, there is already a decrease in the amount of paper to be used. So if you have noticed in the manual processes, diba, a while ago, you saw that there are, like for instance, in the sales order process, there are you should at least make, for instance, 4 copies of the sales order to be sent out to the different departments, diba? So it is, or it really involves a lot of usage of paper. So if you are already automating the revenue cycle, this decreases or reduces the amount of use of paper. Another is, if you are to automate the revenue cycle, the manual journals and ledgers are changed to disk or tape transactions and master files. So nana sa system. Next is, input is typically from a hard copy document and goes through one or more computerized processes. So still, you should still have the hard copy document, but then again, the rest of the processes is through the system na. Another is, processes store data in electronic files or prepare data in the form of a hard copy report. Another thing is that the revenue cycle programs can include formatted screens for collecting data, edit checks on the data entered, instructions for processing and storing the data, security procedures such as having passwords or user IDs, and steps for generating and displaying output. Now, to understand the files, you must consider the record design and layout. And lastly, the documents and files used as input sources must contain the data necessary to generate the output reports. Now, if we are to automate the revenue cycle, we have what we call computer-based accounting systems. Now, computer-based accounting system technologies can be viewed as either automation or reengineering. When we say automation, it involves using technology to improve the efficiency and effectiveness of a task. However, the automated system simply replicates the traditional manual process that it replaces. So instead of, for example, magamit kag mga worksheets and mag-manually suwat gyud ka, or di ba magamit kag mga journal na mga books ana or mga ledgers and so on, in automation is, ang books is imuha lang ilisan og computer. So instead of using worksheets is you use na of Excel. Diba? So kana, same ra gyapon, manually ra gyapon ka mag-input sa computer. Diba? Instead of just manually writing, ang nabali lang is manually na lang kang ga-input sa computer. So though ma-reduce or ma-improve niyang efficiency o effectiveness kay, for instance, as to the computation, di ba? Once na-input na nimo din ang pag-sum nimo sa imong mga datas or ang pag-generate og report is mas easier na lang kay pwede ra maka do og linking through Excel baron. So, which is mas lisod kung mag-manual. Also, when we are to find information, like, kung mangita ka nga, unsa gito nga voucher ang kani nga kuan or something, unsa gito nga journal entry. Ana, so sa computer is you can, through the use of computer is you can easily press Control F, for instance Excel, and then type whatever data you are looking for. Unlike in the manual na magtagsa-tagsa pa kag pakli sa imuhang journal na libro kay para mangita kung unsa to ang gipangita, di ba? So it indeed improve efficiency and effectiveness. But then what happens is the manual process or the traditional process is still in place. Bali lang, nailisan lang ang katong method nga imuhang gigamit sa imuhang manual, pero the process itself is the same ra. While reengineering involves radically rethinking the business process and workflow. The objective of Reengineering is to improve operational performance and reduce costs by identifying and eliminating non-value
added task. So this involves replacing traditional procedures with procedures that are innovative and often very different from those that previously existed. So later is I will show you the different automation and engineering techniques that can be both applied to sales order processes and the cash receipts system. And I will also show you the key features of a point of sale system, which you are very familiar with, and also the examination of electronic data exchange and the use of internet as an alternative technique for the engineering. So first, let's start with the automating batch sales. So this is an example of an automated batch sales. So as you can see here, diba, sa itong automated batch processing, naagyapon siya, you still have the sales, credit, but now you already have the existence of the computer department. Diba? So, nanatay computer department, warehouse, and the shipping. Now, si computer department is, ang iyaha lang what do you call this? Supplement the recording of the files. However, for the general process itself is if makabantay mo, parehas ra siya katong ang ganiha nga sales order, di ba? Nga nagyapon tay customer, of course, namjud tay customer. So si customer is maghatag gyapon purchase order, customer order, magprepare gyapon kag sales order copy. You still prepare these documents katong daghan kaayo, ato gyapon na siya sa credit and so on. But tanawa diri, na siya sa stock release. So, nagyapon to same gyapon yung nga process ganiha. Now, asa na lang siya nalahi is ari na lang sa imuhang recording na function, di ba? Diri is shipping notice, di ba? Siya na to ang mo-trigger sa imuhang recording no, katong sa imuhang billing. Now, what happens is that instead of mato siya ni billing, is ang nahitabo is ato na siya padung ni computer department. So, si computer department is siya na ang diri na mo start ang automated nga process sa ato ang batch sales or sa ato ang sales order processing. So, with the arrival of batches of shipping notices from the shipping department, these documents, so katong mga shipping notices, are then verified, or these documents are verified copies of the sales order that contains information about the customer and the items shipped. So, the clerk assigned to the kanina department then converts the hard copy shipping notice to digital form to produce a transaction file of sales order. So, meaning, ang katong shipping notice, iyahan na i-input sa imuhang computer para na kay computer file. Now, this is a continuous process and several times throughout the day, the clerk transcribes batches of shipping notices. So, the resulting transaction file will thus contain many separate batches of records. Now, for each batch stored on the file, batch control totals are automatically computed. Now, once na kay mga sales order file, ari na din ka sa imuhang edit run wherein the sales order system is executed. So, depending on the transaction volume and the need for current information, this could be a single end-of-day task or performed several times per day. The system is composed of series of program runs. So, kaya na rin siya, mag-edit run na rin nimo is, after nimo siya ma-edit run is, imuha na rin siyang i-process. So, once ma-process na rin siya, so you already have your edited SO files. And then after which, if na naka-edited SO files, is anhin na rin siya sa imuhang updating of your records. So, it automatically updates or it has direct access to your AR file, inventory file, general ledger file, to management reports, and to sales journals, and so on. So, kani siya is inig-process nimo
i-input nimo sa imong system is may input ka nga o kanina siya sales ani, so automatic nga malink bitaw siya ang adto sa imong mga files kani imong mga magnet files or mga kana siya wala na siya mahitabo. So instead of, di ba, in our previous discussion, kani siya is lahi-lahi nga tao ang assign ani, di ba, na ay lahi mag-update sa AR, lahi sa inventory, lahi sa ledger, and so on. Diri is si system na lang tanan. And then si system is siya pod ang mag-generate na niya og report. So pila ang sales for that day, ana. So kani, di ba, lahi-lahi nga personal ang assign ani ato before, if you can remember sa atong manual process. And then with that is, kung na-update na po niya sa imong system or nahuman na ang sales order na process is, through the computer is maka-generate ra pod og customer invoice. So, muna na siya ang sa imong automated. Now, if we go to Reengineering, with Reengineering, di ba, manual procedures and physical documents are replaced by interactive computer terminals, meaning real-time input and output occurs with some master files still being updated using batches. So, kung may real-time, entry of customer order, printout of stock release, packing slip, and bill of lading, and update of credit file, inventory file, and open sales order file. So, muna ang ma-happen mo in real time, no? So, kana siya sa imuhang real time, ang advantage, or later na advantage, sa real time nimo is once mo input ka sa system is automatic na nga mag-update na bitaw to ang imuhang mga transaction files. So, if ganahan ka mo tan-aw nga asa na dito ang, if si customer is mag-update where unsa na ang hitabo sa akong order, if naka sa real time is makuha din mo nga, oh, right now ma'am is nag-pick na ang mga giandam na sa warehouse ang imong order ana and ready for shipping na on that certain date and so on and so forth. So automatic na siya tanan kung ana ka sa real time. Like if you have changes, like for instance, if ma-approve na gani sa imong credit department, di ba, ma-approve na sa system sa credit department ang imong sales, automatic na nga makahibaw to si imong warehouse nga o kanina approve na ni, so pwede na to i-prepare na order na siya. Now for the batch nga side is ang mahitabo ni is kana sa pag-print out og invoice, di ba, pag-update nimo sa imong close na sales order sa imong mga journal is pwede gyapon na siya nga madu siya nimo per batch. So kana lang. So this is what happens sa imong real-time na sales order system, no? So, si customer order is maato siya og terminal, di ba? Which mo na siya ang masulod sa imong computer system, which mo na ang buhaton sa imong what do you call this? Sa imong real-time na process. So, kanin sa real-time na process nimo is, di ba, the sales order system, mo-access siya sa imuhang inventory subsidiary files and iyahang i-check ang availability sa kana nga inventory. So, mahibaw-an, diri pa lang na process daan is mahibaw-an na nimo kung out of stock na ba na siya or enough bang stocks nimo para ma-serve si customer. Then, at the same time, it then performs a credit check through accessing the customer nga data. So, ari na dahil na siya, mag-access na siya sa imong customer data kung pila ang credit limit and so on and so forth. If within credit limit na ba na siya, ana. Then, if the credit is approved, the system updates the customer's account balance to reflect the sales and reduces inventory by the quantities of items sold to a present, an accurate, and current picture of inventory only on hand and available for file. So, mo nang buhaton there is imong sales order na system, no? Now, with that, once ma-determine na niya, maato na siya sa imong open nga sales order. Then, at the same time, if ever na ay mga changes sa imong sales order system, automatic na nga mahibaw-an nilang warehousing o nilang shipping, di ba? So, si warehousing, if makita na niya nga, na-approve na dayto, pwede na siya buhat or dili na siya kailangan nga makadawat pag datong physical na sales order, di ba? Or katong picking ticket, di ba? Makita na niya sa system dito kung unsa ang murag ang katong picking ticket is na siya sa system.
And then, pwede rin nga i-print kay para mo dadun-dadun sa kanang mga warehouse personnel o manguha sila stocks. But at the same time, kana siya is, mao na siya ang mag-prepare na sila stock release na ang ilang i-prepare na document, which then ilang ihatag nga to sa ilang shipping. Si shipping, di ba, ang sa terminal nimo is ma-generate na po na nimo dito imuhang packing slip. So, kana iligo na mag-print na lang sila ato sa imuhang mga kung unsa man to ang nasa system, then magkuha og packing slip, then mo na ang ihang i-reconcile with the goods nga naa, then mag-prepare og bill of lading, then mo rin to ang stock release ug ang packing slip kay ug ang bill of lading kay mo ihatag ato sa imuhang customer, then ang the rest is mo na siya ang kanang for process, di ba? So kani siya is dito na siya customer. Now at the same time, sa imong computer system, di ba, pwede by the end of the day, pwede ang imong processing sa imong computer system is by end of the day siya, so mag-generate ang imong general ledger is mag-update siya daily. So iyang i-determine kung unsa na ang katong mga na-closed o ang unsa na ang katong mga unsa na ang mga accounts ang involved, di ba? And then maka-generate na po siya og reports para ato ni manager, and then magkuan po siya og mga invoices. So kani siya is wala na siya ni adto ni customer ay ni shipping department, di ba? Is diretsyo na siya nga siya ang mohatag og invoice ni customer. Kay nga naman makit-an naman na diri daan sa sales order system nga if naay mga updates gani ani, di ba, if makita ninyo reconcile goods, then na siya terminal printer, so pwede siya nga pwede na siya mabalik, chireng ana na siya, di ba, na siya arrow pabalik kay kani siya nga part is mo na man na ang updating nga o kani siya na ship na ni namo na siya mga bill of na prepare na ni siya og bill of lading, so ibutang i-input na ni shipping department ang mga shipping details which kani siya ma-update sa imong sales order. So ang katong mga sales order nimo nga naanay mga shipping details is ma-appeal na ni siya ani sa katong imong mga ma-process nga batch and ma-close nga mga sales order. So ana siya ang mahitabo. Now, advantages of real-time processing. We have here, it shortens the cash cycle of the firm by reducing the time between the order date and the billing date. Because of course, mas paspas man siya, di ba? Dili na layo pag-abtan or di pa ka maghuwat nga mahuman ang isa ka department og update, di ba? Kay usually dili man nga kada na kay mahuman nga papel kay di man ang buhaton sa company nga, di ba? O mahuman ka nga order, itagsa-tagsa og hatag dito sa imuhang billing, di ba? Dili ba ina nang mahitabuin manual? Sa manual is for instance, tanang mga shipping notice or katong mga tanang mga na prepare na tong bill of lading kani nga day, o so for the morning is inig-udto diha pa ihatag ni billing. So si billing diha pa siya ikaudto pa siya makahibaw nga kani day nga mga orders kay na ship day ni. Unlike kung real time nga inig-input ni shipping department sa billing or sa katong bill of lading, di ba, inig-update nila ato human nila reconcile is automatic siya nga mo update sa katong system nga naay sa automatic siya mo update sa ato ang system, and then pwede na ka maka-produce dayon og invoice. So ana siya ba? So mo na ma-shorten imong cycle. Then there is better inventory management which can lead to a competitive advantage because again, up to date man ang imong inventory system. So for instance, kato sa imong warehouse is if nasa ang katong sa results ilahang mga makuha is automatic naman to nga mo reflect naman siya sa system nga deduction. Then there are fewer clerical errors, reducing incorrect items being shipped and bill discrepancies because of course nag-rely naman ta sa system. And then it reduces the amount of expensive paper documents and their storage cost because again na naman ang mga file na to is na naman sa system tanan. So kana gamay naman lang ato ang mga hard copy nga documents is either input na lang siya, input nga mga documents or source documents, or the output na. Wala na to ang katong mga process documents na to. Ang katong mga process documents is na siya usually majority is na sa system. Now, kato siya is a sales order. Now, let's move on to the cash receipts nga procedure. So, mo ni ang automated nga cash receipts, no? So, more or less, again, it is the same with your
manual process. Ang nakalahi na lang is ari sa ato ang data processing. So as you can see here, kasagaran sa automated yun, asa mas gamit or asa ka mas maka-automate when it comes in sa imuhang recording. So diha ka maka-automate yun sa imuhang revenue cycle when it comes to the recording. As to the other nga mga parts sa ato ang cash receipts procedure is manual gyapon siya. So you still prepare all those mga documents, nagyapon kay mga remittance slips, deposit slips, and so on. Pero ang katong mga recording nimo is pwede na siya nga can be done by the system na or sa katong computer nga imuhang gamit. So muna na siya ang sa automated. Now, if your engineer cash receipts, usually, the main or frequent target for engineering sa cash receipts is the mailroom. Mailroom. Kay again, di ba, mailroom man to ang pinaka-highly risky when it comes to your cash receipts nga procedure. Di ba, sa mailroom man to nga daghan taas kayo imong opportunity to commit fraud because si mailroom personnel is na siya access both sa custody or sa katong na siya access sa asset itself and sa katong mag-trigger sa imuhang recording, which is the remittance advice or remittance list. So, mana kasagaran, if there are re-engineering sa imuhang cash receipts, it usually happens sa imuhang mailroom. Now, companies send their customers pre-printed envelopes and remittance advices. So, mao na siya akong giingon nga katong i-appeal na siya nimo sa imuhang billing kasagaran ang imuhang remittance advices, and usually they are pre-numbered. So if makabantay gyapon mo sa akong gihatag nga example no katong VECO, na gani na murag barcode ang imuhang sa VECO is naanay murag barcode ang imuhang remittance advice, diba? And na siya murag number din ha. So mo na ang gamiton sa department or sa company as a serve as a control or the engineering measures na nila para sa ilahang pag-receive sa cash. So, upon receipt, these envelopes are scanned to provide a control procedure against theft. So, mo na siya kung dimension. And then, machines are the ones who open the envelopes, scan remittance advices and checks, and separates the checks. And then, artificial intelligence may be used to read handwriting such as remittance amounts and signatures. So, mo na siya ka na mga highly technology dependent gyud kayo ang nasa to ang engineering cash receipts, specifically sa ato ang mga mailroom.